couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Now I might have wanna said too much, but that's all it was. So I gave it up. I live my day as if it was the last. Samyangnya udah masak, tunjukin daunnya. Nih udah jadi nih. Wow. Dan challenge-nya itu kita makan samyang bertiga dan minumnya nih. Hanya 1 air minum sampai habis. Wow banget. Kalian sanggup gak? Ya sanggup, gini mah gampang. Kecil. Ya, dimulai ya. Aduh. Yang menang kenapa? Dapat apa? Dapat pujian. Ya, makan ya. This. Nggak pedes ya? Yang tidak habisnya apa semuanya? Nggak boleh minum. Pedesnya. Kayaknya baru samyang deh kan. Bukan deh. Luas. Banyak guys, dan dia udah mau habis aja. Jangan. Gak kuat. Gampang deh. Ngaku dong. Yeay! Aku boleh minum. Masih banyak. Tisu. Mari. Coba kita. Potong. Yang kalah nggak tangannya guys. Pedes, gila, pedes banget. Kalah. Menyerah? Ya. Aku menyerah. Karena aku nggak kuat. Yeay, Nah teman-teman, itu tadi video challenge kita makan samyang. Dan buat kalian, terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa Like, comment, and subscribe. Terima kasih buat kalian semua. Kalau kalian lihat video kita bertiga ini, kalian jangan lupa komen di bawah sini ya. Komen. Dan buat kalian yang mau kita bertiga buat challenge lagi, komen juga di bawah sini ya. Terima kasih. Thank you for watching. Bye bye.